हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा हमने आरसी महिंद्रा पिकअप का चेसिस बनाया था, और आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं आरसी महिंद्रा पिकअप का फुल बॉडी। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से हमने निशान लगा लिया है और इसे भी अब हमें कंप्लीट कट कर लेना है। जैसे हमने उसे कट किया था उसी प्रकार से सेम इसे भी कट कर लेना है। चलिए इसे कट कर, फ्रेंड्स देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमने कट कर लिया है, जो कि बिल्कुल अच्छे तरीके से कट हुआ है। और अब हम इस गेट को भी कट कर लेते हैं और ये साइड से भी कट कर लेते हैं। चलिए इसे कट करते हैं।
तो फ्रेंड्स हमारी महिंद्रा पिकअप कुछ इस प्रकार से बनकर रेडी हो चुकी है। देख सकते हैं कितने अच्छा लुक आ रहा है। तो चलिए इसे कलर करते हैं और फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे महिंद्रा बोलेरो पिकअप का आप फाइनल लुक देख सकते हैं, कितना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल रियल बोलेरो पिकअप लग रही है। तो चलिए इस लाइट को भी हम जलाते हैं और आपको लुक दिखाते हैं। कुछ इस प्रकार से हमने वायरिंग किया हुआ है। देख सकते हैं लाइट जल चुका है। ये देखिए दोस्तों, तो चलिए इसे टेस्टिंग लेते हैं, ये कैसे काम करती है चलाकर आपको दिखाते हैं। Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast.